और दुनिया के लाख के लोगों नमाज पढ़ो भाई मुशरिकीन में से ना हो जाना। आज जो हम दावा करते हैं ना कि कब्रों पे सजदा करने वाला ही मुशरिक है, कब्रों के ऊपर अपने जमीन को टेकने वाला ही मुशरिक है, ना ना मेरे भाइयों वो भी मुशरिक है। लेकिन रब के कुरान ने फैसला कर दिया वअकीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता वो बंदा मुशरिक। और मुशरिक के बारे में अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, मैं युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिक बंदे के ऊपर जन्नत को हराम कर दिया। मुशरिक बंदा जन्नत में दाखिल नहीं होगा, और जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। और इन दोनों के मुकाबले को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान में इस तरह नकल किया, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो जन्नती सवाल करेंगे फी जन्नाती यतसाअलून, जन्नती सवाल करेंगे जहन्नमियों से मा सलककुम फी सकर, आज तुम लोगों को किस चीज ने जहन्नम में डाल दिया, आज तुम लोगों को किस चीज ने जहन्नम में फेंक दिया। अपने ही करीबी होंगे, अपने रिश्तेदार पूछेंगे, अपने अजीजों कारब पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, आज तुम लोगों को किस चीज ने जहन्नम में डाल दिया। तो जहन्नमी क्या जवाब देंगे, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में रह के नमाज नहीं पढ़ते, हम पक्के बेनमाज हैं। मेरे भाइयों, आज एक इंसान जब मरने के करीब होता है, तबीब पास है, डॉक्टर पास है, कल्ला इज़ा बलगति तराकिया वकील मन राग वज़न्ना अन्नहुल फिराक, तबीब पास है, डॉक्टर पास है, और बाप कहता बेटा तू तो मेरी कमर ही तोड़ के जा रहा है। माँ कहती है बेटा मेरे नाखूनों से अभी तुम्हारे पखाने की बदबू नहीं गई और तू दुनिया से जा रहा है। बीवी कहती है मेरे खावत शोर, ये छोटे छोटे बच्चे तेरे मरने के बाद ये अब्बू किसे कहेंगे, ये प्यार इनसे कौन करेगा, सब अपनी अपनी जरूरियात पेश करें। लेकिन मेरे भाइयों जो बेनमाज होगा जब मरेगा तो कहेगा फला सद्दा का वला सद्दा, मैंने दुनिया में रह के ना मैंने सच बोला और ना मैंने नमाज पढ़ी। इंसान जिस औलाद के लिए तू दिन रात मेहनत करता है वो मेरे भाइयों तेरे कोई काम नहीं आएगी। अल्लाह फरमाते हैं आसमान से लेके जमीन तक जितने मर्जी गुनाह लेके आ, मैं तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन मेरे साथ शिरक ना करना, शिरक ना करी मेरे लाल, तेरा हर गुनाह माफ करता रहा, लेकिन बेटा शिरक ना करी, नमाज ना पढ़ना है भी शिरक है। आज हम दावे करते हैं लोग जी कब्रों पे सजदे करने वाले मुशरिक है, नमाज जो नहीं पढ़ता वो भी मुशरिक है। और सहीह बुखारी की हदीस है, हजरत समरा बिन जुंदब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आसमान पर मिराज के लिए गए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी साथ है। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने जन्नत भी देखी और जहन्नम भी देखी। एक बंदे को देखा फरिश्तों ने जमीन पे लटाया, एक बड़ा वजनी पत्थर उठाया, उस बंदे के सर पे मारा, उसका सर पिसता गया, चूरो चूर हो गया। थोड़ी देर बाद उसका सर फिर ठीक हुआ तो उस फरिश्ते ने फिर वो पत्थर वजनी उठाया, फिर उसके सर पे मारा, उसका सर फिर पिसता चला गया, चूरा चूर हो गया। तो आका फरमाते हैं जिब्राइल ये कौन बदनसीब है, ये कौन है जो इतनी उसे सजा मिल रही है। तो हजरत जिब्रील फरमाते हैं आका जी ये आपकी उम्मत का वो बंदा है जब अजान होती थी ये अपना काम नहीं था छोड़ता, ये जब अजान होती थी इसका सर भारी हो जाता था लेकिन नमाज नहीं था पढ़ता। और मेरे भाइयों बनी इस्राइल का तुम्हें वाकया सुनाऊं, बनी इस्राइल के लोगों पर कितनी शक्ति थी, जब नमाज होनी टाइम होना नमाज का, मस्जिद में नमाज पढ़ने का हुक्म था उनको। हम तो है ना जहाँ भी जगह पे नमाज पढ़ सकते हैं, हमें छूट है थोड़ी बहुत, तो लेकिन जो बनी इस्राइल लोग थे सही मिशकात की हदीस है उन्होंने मस्जिद के अंदर आके नमाज पढ़ी, बीमार हो या जो भी उनको हो, लेकिन उन्होंने नमाज जो है वो मस्जिद में पढ़नी है। और मेरे भाइयों वो जो भी गुनाह करते थे, रात को गुनाह किया तो सुबह जब होनी तो उनके माथे में वो गुनाह लिख दिया जाता था। आज हम पे भी अजाब आ सकते हैं, क्यों नहीं हम पे अचानक अजाब आते, क्योंकि अल्लाह हमें मोहलत देता है। ये नबी अलैहिस्सलाम हमारे लिए दुआएं कर गए हैं, ये इन दुआओं की वजह से आज हम बच रहे हैं। मेरे भाइयों रसूलुल्लाह की कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत मरियम के अंदर ऐलान फरमाया कि जहन्नम के अंदर एक वादी है, वादी का नाम वादी गई है,
سب سے نچلا درجہ وادی گئی کا ہے. اس وادی گئی کے اوپر جو اوپر والے جہنمی ہیں ان کا ریشہ گندا ریشہ اور پیپ اور خون آتا ہے. اس وادی گئی کے اندر رسول اللہ نے فرمایا اس وادی گئی کے اندر 3 قسم کے لوگوں کو پھینکا جائے گا. وہ پہلا کون ہوگا؟ بے نماز ہوگا، اور دوسرا جو شرابی ہے، اور تیسرا بندہ جو اپنے ماں باپ کا گستاخ ہے. ان لوگوں کو جہنم اس وادی گئی کے اندر پھینکا جائے گا. اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جو نماز کو ادا کرتے ہیں ان کے بارے کیا حکم ہے؟ وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اور جو نمازوں کا ادا کرتے ہیں متقین لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے لے کر زمین تک اتنی بڑی اللہ پاک نے ان کے لیے جنت تیار کر دی. میرے بھائیو آج کسی کو کہتے ہیں کہ یار نماز پڑھا کرو، کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرنا. کیا کسی صحابی نے بھی آقا کو کہا ہو کہ آقا جی میرے لیے دعا کرتے میں نمازی بن جاؤں؟ میرے بھائیو کوشش کرنی پڑتی ہے، اپنا کام چھوڑنا پڑتا ہے. آج اللہ اکبر مؤذن مسجد میں اذان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. آج ہم نماز کو ترک کر دیتے ہیں، اپنے کام کو بڑا سمجھتے ہیں. میرے بھائیو جس کام میں ہم مشغول ہو جاتے ہیں اگر میرا رب چاہے وہ کام ہمارا ختم ہو سکتا ہے، وہ کام ہمارا ہو ہی نہیں سکتا. میرے بھائیو رب تعالیٰ نے جو ساری کائنات کا مالک ہے ہم اس کے حکم کا انکار کر دیتے ہیں. اور میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز پڑھو، نماز سب سے بڑا عمل ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. میرے بھائیو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں نماز جو ہے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی. میرے بھائیو آج ہم ایک بھینس کو گھاس ڈالتے ہیں، صبح بھی ڈالتے ہیں، دوپہر کو بھی، شام کو بھی، اس کے پانی کا خیال رکھتے ہیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں اور اس کا دودھ دوتے ہیں. اور اگر 2 ٹائم دودھ نہ دے ہم اسے مارتے ہیں. کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا کہ مارتے کیوں؟ کہتے ہیں جی گھاس میرا کھاتی ہے، دودھ نہیں دیتی، اسے مارتے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید. 2 ٹائم بھینس دودھ نہ دے تو اسے مارتا ہے، دن رات میری نافرمانیاں کرتا ہے، میرا بھی عذاب سخت ہے. ان بطش ربک لشدید. میرے بھائیو آج موقع ہے، اس دنیا میں انسان کی آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اگر انسان اپنے مقصد کو پورا نہ کرے انسان بیکار ہے. اس طرح یہ مسجد بنائی گئی ہے نماز کے لیے، اگر نماز نہ پڑھی جائے فائدہ کیا مسجد بنانے کا؟ میرے بھائیو آج موقع ہے، اگر آج اپنے رب کو راضی نہ کیا تو میرے بھائیو محدثین لکھتے ہیں قیامت والے دن انسان اتنا روئے گا، اتنا روئے گا، رو رو کے اس کے جو آنسو ہے پانی ختم ہو جائے گا، خون جاری ہو جائے گا. محدثین لکھتے ہیں خون بھی ختم ہو جائے گا. اگر کوئی بندہ اس پانی میں کشتی چلانا چاہے تو چلا سکتا ہے. میرے بھائیو آج تھوڑا روئیں گے تو میرے بھائیو جو قیمت ہے وہ زیادہ اللہ کے ہاں ہو جائے گی. قیامت کو رونا کوئی فائدہ نہیں آئے گا. اور میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی اپنے قرآن میں فرمایا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے آرڈر پر، اللہ کے حکم پر اپنی جانوں کو پیش کر دیتے ہیں. میرے بھائیو قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال اللہ بکل شیء علیم. یہ قرآن کی آیت ہے. اس آیت کا انکار مرزائیوں نے کیا. آج ہم مرزائیوں کو کافر بھی کہتے ہیں، لعنتی بھی کہتے ہیں، زندیق بھی کہتے ہیں، کافر بھی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ایک آیت کا انکار کیا. قرآن پاک کے اندر 700 دفعہ یا 750 دفعہ نماز پڑھنے کا حکم آیا ہے. ہم کتنی آیت کا انکار کرتے ہیں؟ ہم پھر بھی مسلمان ہیں. انہوں نے ایک آیت کا انکار کیا، ہم ان پر لعنتیں دیتے ہیں، ان کے اوپر کافر کہتے ہیں، زندگی کہتے ہیں. ہم 700 یا 750 آیت کا روزانہ انکار کرتے ہیں. ہم پھر بھی متقی ہیں، ہم پھر بھی پرہیزگار. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، شیطان ابلیس کو بھی بنایا، تو اللہ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر. کہنے لگا یہ آدم تو مٹی کا بنا ہوا ہے، میں آگ کا بنا، میں اس سے زیادہ اعلیٰ ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر پھینک دیا، قیامت تک دھتکارا گیا. اس کے اوپر ہر بندہ اس دور میں لعنت بھیجتا شیطان ابلیس کے اوپر. کیوں بھیجتا ہے؟ کیونکہ اس نے ایک سجدے کا انکار کیا. تو ہم روزانہ کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں؟ میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط کے اوپر سے سب سے پہلے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزروں گا. تو اس کے اوپر 7 نہ
नाके होंगे पुल सिरात के ऊपर। सबसे पहला नाका नमाजियों का होगा, दूसरा नाका हज का होगा, तीसरा नाका जो है ज़कात का होगा, चौथा नाका मेरे भाइयों वो होगा माँ बाप की जो गुस्ताख है उनका होगा। रसूलुल्लाह फरमाते हैं सबसे पहले पुल सिरात से मैं गुजरूंगा और जो बेनमाज होगा वो उसी टाइम जहन्नम में पहले नाके पे गिर जाएगा, और जो मोमन बंदा होगा रसूलुल्लाह फरमाते हैं वो जो जहन्नम की आग है वो बुझ जाएगी, खत्म हो जाएगी, जहन्नम की आग खुद बोलेगी मोमन बंदे गुजर जा, अब मैंने चलना चलना। मेरे भाइयों आज मौका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा दो नमाजों की हिफाजत करता है, कौन सी दो ठंडी नमाजें, मिशकात के अंदर हदीस मौजूद है, एक फजर की और एक असर की, जो बंदा इन दो नमाजों की ज्यादा तरजीह को देता है, क्यों उनकी तरजीह ज्यादा मिली है, क्योंकि सुबह के टाइम बिस्तर से उठना मुश्किल है, और असर की ज्यादा क्यों तरकीन की है, क्योंकि इस टाइम बंदा अपने काम काज से फारिग हो रहा होता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया जो बंदा इन दो नमाजों की हिफाजत करता है वो बंदा जन्नती है। और रसूलुल्लाह ने एक और हदीस में फरमाया कि जो बंदा फजर की नमाज पढ़ता है, उसके बाद सारा दिन काम काज किया, उसके बाद जोहर की नमाज पढ़ी, और जो फजर और जोहर के दरमियान छोटे गुनाह सगीरा गुनाह हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला जोहर की नमाज पढ़ने की वजह से जो फजर से जोहर के दरमियान छोटे गुनाह सगीरा गुनाह हुए, अल्लाह तबारक व तआला नमाज पढ़ने की वजह से उन गुनाहों पर माफी अता करते हैं। और जो बंदा असर की नमाज पढ़ेगा, अल्लाह पाक उस बंदे को जोहर से असर तक जो छोटे गुनाह हुए अल्लाह उनको माफ कर देगा, और जो बड़े गुनाह कबीरा गुनाह है नबी अलैहिस्सलाम फरमाते तौबा करने की वजह से माफ होंगे, तौबा से पहले माफ नहीं होंगे। अल्लाह ताला हमें तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे भाइयों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा सुबह फजर की नमाज पढ़ता है, उसके बाद जोहर की भी पढ़ी, असर की छोड़ दी, मगरिब की भी पढ़ी, इशा की भी पढ़ी, जानबूझ के असर की नमाज छोड़ दी, रसूलुल्लाह फरमाते हैं असर की नमाज छोड़ने की वजह से पूरा दिन सदका खिरात भी किया, लोगों के साथ उसने सलूक भी किया, लोगों के साथ हमदर्दी भी की, एक असर की नमाज छोड़ने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसके पूरे दिन की नेकियों को बर्बाद कर दे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता उसे कैद कर दिया जाए, तब तक कैद कर दिया जाए जब तक वो नमाजी ना बन जाए। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो बंदा बेनमाज है वो मुर्ताद है, और मुर्ताद के मुतल्लक हदीस आती है कि उसे कत्ल कर दिया जाए, तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो बंदा बेनमाज है जब मर जाए उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना करो, और जो मेरे भाइयों मर जाए बेनमाजी, इमाम पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बेनमाजी मर जाए उसका जनाजा ना पढ़ो। आज हमें पीर साहब की खीर तो खानी याद रह गई, लेकिन पीर साहब का बोल याद ना रहा। मेरे भाइयों आज मौका है, आज अपने रब को राजी ना किया तो मेरे भाइयों इस दुनिया में आने का क्या मकसद, इस दुनिया में जो भी चीज बनी है किसी ना किसी मकसद के लिए बनी है। आज इंसान इस दुनिया में आया है किसी ना किसी मकसद के लिए आया है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें पक्का और सच्चा नमाजी बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।